एकताले भारतको महत्व दर्शाउँछ अनि उत्तर पूर्व क्षेत्र त हाम्रो भारतको आत्मा हो। North East biki kan kudle indi himna wanga shatlar kan niya. Hetya India rama present in elna kan neiro puiber. Femina Miss India in North East lelung aron ralu don taka chon. Kan may phaldo nemni. Pageant laga history de ito bar first time Femina Miss India 2023 grand finale do amikanla neighboring state Manipur bra host korlese. Etu apnalogor khujok Kartik Aryan, Ananya Pandey, our entertainment industry, বহুতো ডাঙৰ নাম যোনে পারফর্ম কৰিব লাইভ ফেমিনা মিস ইন্ডিয়া গ্র্যান্ড ফিনালে স্টেজত খোলাঙৈ পিৱাৰা ইউৱান পি কাম চলে ইউ এপি গেটি গঠাং ইউ পি নিবিন্তা ক পাংছিয়াত হেলিয়াং ইৰম ইবাদ কাম কিনং মি খমাত নৰ্থ ইষ্ট চকমাত কৰি ইণ্ডিয়া কনি তক কবু উ য় অফিসাকি या का जिंगपनमान या का हिस्ट्री उ साकन मो मोद दोकमा टिकट आन्योंगो होगा नुन मिलेंगा सी वेबसाइट पर www.mayflaws.in ticket book majbaka some book majbokam 15% off jita 15th April 2023 তে গ্র্যান্ড ফিনালে হতে যাচ্ছে মণিপুর ইম্ফালে খুয়ান ল্যাম্পাক ইনডোর স্টেডিয়ামে ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯐꯖꯔꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯐꯦꯃꯤꯅꯥ ꯃꯤꯁ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ 2023ꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯟ ꯐꯤꯅꯥꯂꯦꯒꯤꯗꯃꯛ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ꯫ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯐꯖꯔꯕ ꯍꯧꯅ ꯂꯣꯟꯆꯠ ꯁꯛꯇꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯎꯠꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥꯁꯨ ꯂꯧꯖꯔꯤ꯫ See you in Manipur.